Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture a flower show in Dallas, Texas. It's just after the turn of the 20th century. Right. The air is thick with the scent of blooming roses, heavily perfumed high society. You know the vibe. Oh, absolutely. And amidst all this polite applause and the clinking of delicate teacups, there's this man named Trammell Crow. He's just working the room. And it's important to note, he wasn't born to vast wealth. Exactly. He definitely wasn't born to high status. But his wife was. Right. And right there, surrounded by floral arrangements, using his wife's inheritance, he strikes this quiet agreement with the husband of his wife's good friend. At a flower show. At a flower show. And it turns out to be this extensive real estate deal, the first of many. A massive fortune born not in a boardroom, but next to the petunias. Really is a striking image. I mean, the juxtaposition of hard-nosed economic power being negotiated right in the middle of the absolute epitome of soft social grace. It's wild. And if we move forward just a bit in time, the scenes actually become even more striking. Consider Lester Crawford. Ah, yes, Lester. A man with basically no personal fortune of his own. He walks into the bustling lobby of a Dallas bank and literally murders a man in broad daylight. Just right out in the open. Broad daylight. But Lester never saw the inside of a prison cell for that crime. He received a full governor's pardon. Which sounds insane to us now. Right. And why did he get it? Because his mother, who had built this immense wealth and a labyrinth of political ties through a series of, strategic marriages, simply bribed the right officials. It's the literal erasure of a public murder through the application of private family power. It really is. And finally, consider a woman named Agnes Stacey. Agnes was not a political elite. She didn't hold office. No. But she ran a summer camp called Camp Mystic. Yeah. And that camp became a generational wealth generator. It basically became the absolute mandatory choice for the daughters of Texas governors. Yeah, and not because it had the best canoes, right? It was because Agnes's daughter was an elite political operator. Right, because her father, her son-in-law, and her niece's father-in-law were all intimately tied to the highest echelons of Texas power. So her camp just becomes this institution of wealth simply by being woven into the right family tree. When you lay them out like that, the pattern really emerges. These aren't just colorful local legends. Exactly. We are looking at these stories today not as isolated, bizarre, historical coincidences. They are the literal functional mechanisms of upper-class survival. Yeah, it's systemic. And that's what we're exploring in our discussion today. We're looking at a thoughtfully crafted, rigorously researched article titled Kinship Interlocks: How the Intimate Exchange of Wealth, Status, and Power Generates Upper-Class Persistence. Such a great paper. It was published in the American Sociological Review. Now, that is an FT50 listed journal, meaning it sits on the prestigious Financial Times Top 50 Index of global academic journals. That's a huge deal. Authored by Shay O'Brien, who is affiliated with the Massachusetts Institute of Technology, or MIT. It is just a phenomenal piece of scholarship. It takes these almost cinematic historical anecdotes and rigorously grounds them in this extensive empirical data set. It really does. But before we get into the mechanisms of these incredibly powerful family webs, we have a brief note on our schedule that we want to share with you. Yeah, just some quick housekeeping. Right. So starting from March 2026, we have transitioned to a weekly schedule. We're featuring an episode every Sunday and Monday. On Sundays, we're focusing on classic papers or book reviews, really taking a look back at the foundational text. Yep. And then our Monday releases will keep the focus squarely on new publications from top-tier, peer-reviewed journals like today. Exactly. We truly love our loyal subscribers, and we just want to thank you so much for supporting this initiative. We do. And there is a profound reason for this specific schedule, actually. Yeah, it's important. AI-assisted media, which is the technology that helps bring this content to life, it's quite heavy on nature and the climate. Right. It takes a lot of energy. It requires considerable water intake by back-end data centers just to cool the servers that are processing all this information. So limiting our weekly release to just these 2 days is our specific way to give back to global climate change initiatives. We really want to be responsible stewards of resources without losing the richness and the intimacy of our academic discussions. Absolutely.
And you'll also notice we are pulling from top-tier journals today. We are well aware of the recent changes to the FT50 journal list for 2026. Right, the index update. Yeah. And we want to emphasize that the outgoing journals from that list are still extremely prestigious. Right. We will absolutely continue to discuss their papers under our weekend classics and our regular Monday releases. For sure. And for the convenience of new scholars listening, we'll just refer to them here as Emeritus FT listed journals. I like that. The value of the foundational science definitely doesn't vanish just because a list updates its criteria. On a similar note, we also acknowledge the formal announcement regarding the stopping of production of the prestigious practitioner journal, the MIT Sloan Management Review. That's effective September 2026. Right. And we just want to emphasize that this cessation does not diminish its profound contribution to the management research community over the last 6 decades. It's a massive legacy. It is. We will keep continuing to feature its articles in our Weekend Classics section as and when possible. Because our show prioritizes literature impact and sheer qualitative depth over any index or list. Always. As an academic community, we adhere strictly to those principles. So thank you for listening and for supporting us. We are just thrilled to share this space with you. We really are. So returning to our exploration for today, we urge you to kindly make time to read this thoroughly peer-reviewed article by Shay O'Brien. The link is right there in the show notes. Definitely check it out. And if you are just starting your own research journey, or maybe you're entirely new to academic research, let me provide a brief, simple summary to set the context for our discussion. Please do. In our society, we usually measure wealth by looking at individuals, right? We look at a billionaire, a CEO, a single powerful politician. Yeah, the Forbes list approach. Exactly. But this paper proves that true durable power and wealth are not held by individuals at all. They are held by webs of families. And moving the lens from the solitary individual to that interconnected web, it just completely changes how we understand society. Totally. The researcher mapped over 20,000 people in Dallas, Texas, and this spans a 122-year period from 1841 all the way to 1963. It's an unbelievable amount of data. Right. And the research shows how families weave together money, political power, and social status to create what she calls kinship interlocks. Which you can think of as invisible shields. Yeah. These interlocks protect the family from losing their money or from going to jail, and simultaneously, they propel them to even greater heights. It really challenges our deeply held cultural assumptions. Like everything we think about merit, about the rise and fall of fortunes, and how power actually functions. So let's explore this core concept first. We need to redefine inequality through this specific lens, the kinship interlock. Okay. Now, in corporate sociology, there is a very well-established concept called a board interlock. Could you unpack how that translates to what we're looking at today? Certainly. So the corporate board interlock is perhaps the most studied network in the social sciences. Yep. A board interlock happens when the same individual sits on the board of directors for multiple different corporations. Like an executive from a major bank also sitting on the board of an energy company. Exactly. Or maybe a large pharmaceutical firm too. These overlapping memberships create a network where information, strategy, and influence just constantly flow between ostensibly separate entities. It consolidates corporate power. Right. And what Shay O'Brien has done is take that structural concept and apply it to the family tree. But wait, how exactly does a kinship interlock function differently from a standard family tree? Because, everyone has cousins and uncles. That's a great question. A kinship interlock is a specific, dense cluster within a larger kinship network. Okay. And every single person in that cluster is either directly holding or is directly tied to someone holding extreme elite status in 3 different dimensions. 3 dimensions, what are they? First, economic elites, so the ultra-rich, the business owners. Second, political elites, elected officials, judges, high-level power brokers. Okay. And third, social elites, members of the most exclusive clubs or prominent debutantes. So it relies on Max Weber's classic sociological triad of class, status, and party. Precisely. So when you find a pocket of a family tree where the uncle is a federal judge, the mother is a socially elite debutante, and the father is a millionaire banker, you have found a kinship interlock. Wow. Which brings us to a fascinating tension in the research, because this paper directly challenges a very stubborn theory in sociology. Yes, it does. Researchers often call it the Markovian or patrilineal view of social mobility. Now, for those not steeped in statistical theory, what does Markovian actually mean in this context? In probability theory, a Markovian process is one where predicting the future state
relies entirely and solely on the present state. Right. It ignores the broader historical sequence. Exactly. And in sociology, this translated to a deeply flawed methodology. For decades, if researchers wanted to know if the upper class persisted, they looked at a wealthy father, the present state, Okay. and then they looked at his son, the future state. If the son wasn't as wealthy as the father, the researchers concluded the fortune was dissipating. That sounds like the origin of the whole shirt sleeves to shirt sleeves in 3 generations cliche. It absolutely is. The idea that the first generation makes the money, the second maintains it, and the third generation squanders it on, sports cars and bad investments. Precisely. And it's a very comforting narrative for those not in the upper class. Yeah, yes it is. Because it suggests a natural democratization of wealth over time. It suggests that inequality just naturally corrects itself. But I want to push back on that a little bit because, we've all seen real-world examples of that lazy third-generation heir who actually does squander the family trust. Oh, sure. So are you saying that entire narrative is just a statistical illusion? I am. It is an illusion born of a patriarchal measurement bias. Yes, individual heirs fail. Right. But fortunes do not simply vanish into the ether when one son is irresponsible. The flaw is that researchers were completely ignoring the daughters, the in-laws, the aunts, the uncles, the whole surrounding ecosystem. When you zoom out to include the full kinship network, you realize that all fortunes are effectively family fortunes. Because the wealth isn't sitting in a single checking account with one person's name on it. Exactly. Resources flow laterally across what sociologists call strong ties. You don't just hand a massive fortune to a reckless son. No, you'd set up trusts. Right. Trusts managed by a cousin. Your daughter marries into another wealthy family, merging assets. Your brother becomes the district attorney, ensuring your business interests are shielded from regulatory friction. It's all connected. The economy isn't separate from our intimate ties. It's built upon them. And elites have vastly disproportionate resources to share. So when you map the full family, you stop seeing a single line of men succeeding or failing. You start seeing a multi-person, multi-dimensional collaborative project. Exactly. Aimed entirely at keeping the family at the top of the social hierarchy. Theoretically, that makes total sense. But how do you actually prove that an invisible web of cousins and uncles protects you when the economy collapses? That's the hard part. Which brings us to the author's methodology and what she calls the ultimate stress test. Could you walk us through the sheer scale of the data required to prove this? The archival work required to build this dataset is staggering. Shay O'Brien didn't just sample a few dozen prominent families. No. She built an exhaustive relational database of 20,524 elites in Dallas, spanning 122 years. From 1841, right, the very beginning of colonial settlement in the area. All the way to 1963. And to do this, she had to digitize and cross-reference century-old census records, birth and death certificates, marriage records, probate court documents, and highly exclusive social registers. Which means trapping maiden names, tracing adoptions, following the geographic movements of thousands of people way before the digital age. It's incredibly tedious work. It is essentially family genealogical research scaled up to encompass an entire city's ruling class over more than a century. Wow. And the most illuminating finding from just mapping these individuals was their connectivity. 78% of them, almost 4 out of every 5 elites in the history of the city, were connected in a single tangled family web. That is wild. It shows that this kind of elite entrenchment isn't just a relic of European aristocracies with castles and titles. No, it emerged from scratch in a raw, rapidly growing American city in a matter of decades. So with this massive web mapped out, how did she conduct this stress test to see if the web actually offered protection? She needed a crucible, an event that would really test the system. She looked at the entire upper class in Dallas in the year 1910. Then she tracked those exact families forward 30 years to 1940. Ah, I see. Because right in the middle of that period is the Great Depression. Yes, it is the ultimate economic storm. If you survive the Great Depression with your upper class standing intact, your family structure is incredibly robust. And what did the data reveal about the people inside the interlock versus the people outside of it? The divergence is stark. Of the general upper class in 1910, people who were wealthy or socially prominent, but not embedded in a deeply connected interlock. Right, the isolated rich. Only about 40% persisted into the upper class by 1940. The majority fell out. Wow. They lost their businesses, their homes were foreclosed on, they lost their status. Yes. But of the people who were firmly inside kinship interlocks in 1910,
An impressive 82.2% of them remained in the upper class through the Depression. That's more than double the rate. They persisted at more than double the rate of the general upper class. I think to really grasp what that means, we need to look at what falling out of the upper class actually looked like in the 1930s. It was brutal. The paper provides two qualitative case studies that perfectly illustrate this. Agnes Burke-Marshall and Betty Hearn Aldridge. Yes, a great comparison. On paper, if you were just looking at standard demographic data, they look identical, right? Not completely. If you were running a standard statistical regression based on individual observable traits, you would match them as identical data points. Okay. Both were white, Protestant Dallas housewives born in the 1850s. Both died in the 1930s. Neither was a politician. Neither was a high society debutante. And crucially, both left behind personal fortunes of roughly the exact same size when they died. Exactly. But their trajectories couldn't have been more different. So Agnes was upwardly mobile, right? Her father was a machinist, and she married an oil man who made good money. Right. But she was not in a kinship interlock. She was isolated. What happened to her family when the Depression hit? Agnes's family felt the full, unfiltered force of the economic storm. Because her wealth stood alone, without political or social buffers, the financial losses of the 1930s were catastrophic. So no safety net. None. Her sons could not rely on an uncle to give them a job at a bank, or a cousin to pull strings for a government contract. Wow. They ended up losing their upper-class homes, renting modest properties, and working as traveling salesmen and machinists. So the family physically regressed to the mean. They fell entirely out of the upper class, and their descendants did not return. But then you have Betty Hearn Aldridge, and she was firmly embedded inside an extensive kinship interlock. Very much so. She came from a wealthy family. She married a district judge. What was the outcome for her descendants? The contrast is profound. Betty's money was surrounded by a fortress of political power and social status held by her cousins, her uncles, her sons. Right. Because of that network, the Depression didn't touch them in the same way. One of her sons became a judge, another became a prominent banker, one even became the mayor of Dallas. The mayor. Yes. Yeah. All of her granddaughters made elite social debuts. Her descendants are still entrenched in the Dallas upper class today, over a century later. It's like, think about the difference between a solitary oak tree and an aspen grove. Oh, like that. Right. If you picture a giant solitary oak tree, that's Agnes, the single rich individual, it might look incredibly strong on a sunny day. Sure. But when a historic storm like the Great Depression blows through, it can get uprooted and blown over. But an aspen grove, that's Betty's family. Because they're connected. Exactly. Aspens aren't actually individual trees. They share a singular, interconnected root system deep under the soil. Ah, right. If one tree is struggling, if the wind is battering it and it can't get sunlight, the subterranean network literally feeds it nutrients from the trees that are sheltered. The network keeps the individual alive. That analogy perfectly captures the mechanics of the interlock. The root system ensures survival. It really does. And the paper identifies two very specific ways the root system feeds the struggling trees, through mechanisms called protect and propel. Let's focus on that first mechanism, the protect function. How exactly does this network play defense against economic, legal, and social ruin? It acts like a highly diversified portfolio of risk, but across human dimensions. How so? Because the interlock contains wealth, political power, and social status simultaneously. So a sudden catastrophic loss in one category can be saved, buffered, or replaced by the others. The story of Inez Thomas and her daughter Sharon Rubush is a riveting example of this economic protection in action. It's an incredible story. Could you tell us what happened to the Thomas family? So Inez Thomas was born into a sparse but incredibly powerful interlock. Her father, Mike H. Thomas, was a millionaire cotton broker. What? He was a true economic, political, and social elite. Inez was the lead debutante of the 1915 season. They split their time between a palatial estate in Dallas and high society in London. They were untouchable. But then, the 1929 stock market crash wiped Mike out completely. And we aren't talking about a gentle decline in stock value here. This was total evaporation of wealth. Exactly. It was one of the rare cases in the data set of a colossal fortune genuinely suddenly vanishing. It's shocking. He ended up squatting in his own empty, echoing mansion, literally fending off creditors with a shotgun. A shotgun. Wow. The family dropped completely out of the social registers. Inez, the former lead debutante who had summered in London, had to resort to making and selling homemade pickles
just to survive and keep her daughter Sharon in school. By all purely economic measures, they were plunged into severe precarity. Absolutely. If we only measured their bank accounts, we would say the Thomas lineage had fallen out of the upper class permanently. The oak tree had blown over. Yeah. But they still had the root system of social status. How did that status activate to save them? Well, social status can function as a dormant reserve currency. Inez was still highly respected in the social hierarchy, even if she was broke. Because of her past. Exactly. When it's time for Sharon to come of age, the men of the elite Idlewild Club, the ultimate gatekeepers of Dallas high society, invited her to be a debutante. Which is usually incredibly expensive, right? Yes, but crucially, they waived the massive financial fee that is usually required. Inez pressed her daughter to accept, knowing it was their lifeline. She knew it was her shot. Sharon borrowed a dress, made her debut, and within months, she met and married a wealthy, much older oil man who was firmly in his own kinship interlock. She instantly rescued her family from poverty. Inez never had to sell pickles again. It demonstrates that Mike Thomas failed to protect his financial wealth, but he had funded his daughter's socially elite upbringing. And that paid off. As Max Weber noted over a century ago, status distinctions can often be much more durable than purely economic ones. The network recognized her status and extended a lifeline that a purely lower-class individual would never receive. That's fascinating. But the protection goes far beyond just bouncing back from bankruptcy. Oh, definitely. The interlock also provides staggering legal protection. Let's look at the story of John Taylor Higginbotham Jr. Yes, the King of Diamonds. Right. For decades, the Dallas upper class was terrorized by this notorious jewel thief known only as the King of Diamonds. He was stealing millions of dollars worth of jewels from the wealthiest women in the city. It was a massive deal. The local police, the FBI, Scotland Yard, the French Surete, the Mexican Federal Police, they were all involved. It was an international level manhunt. Everyone was looking for him. But he was never arrested, never prosecuted. Why? Because John was born into a sprawling kinship interlock. He was a former president of the elite Idlewild Club. His family tree was formidable. Who were they connected to? His aunt was married to the widower of the only child of 2 Texas governors. His first cousin was married to the granddaughter of President Franklin D. Roosevelt. Unbelievable. And the Dallas police actually cracked the case. They tracked his signature waffle print shoe prints straight from a robbery right up to the front door of his mansion in Highland Park. Now, Highland Park is an interesting jurisdictional quirk, isn't it? It's an ultra-wealthy, incorporated enclave right in the center of Dallas. With its own separate municipal government and police force. That jurisdictional boundary is key. Exactly. The Dallas police went to the Highland Park police chief to get a warrant to arrest John. And the chief flatly refused to issue it. He just said no. The investigation simply hit a brick wall. John was insulated from prosecution, and the family was shielded from a devastating social scandal. When you hear a story like that, I mean, it's very easy to assume, well, rich people just buy their way out of trouble. Sure. They hire high-priced lawyers, or they bribe the chief of police with a briefcase full of cash. But that's not what happened. Right, because John was stealing from women who were, in many cases, orders of magnitude richer than his own family. So what was the actual currency shielding him here if it wasn't just cash outbidding cash? It wasn't raw cash at all. It was the multi-dimensional nature of the interlock acting as an invisible force field. How does that force field work? When your family tree includes the Roosevelt dynasty, former Texas governors, and current political operators, you possess a social and political insulation that pure cash simply cannot buy. Because it's about relationships. Right. A richer victim cannot easily force a police chief to arrest a man whose uncle might control the police chief's pension fund. Oh, wow. Or whose cousin might be hosting the judge at a dinner party that weekend. The interlocking network of favors, social difference, and political leverage creates an environment where the authorities calculate that the friction of prosecuting the individual is just too dangerous to their own careers. So it's not even a direct threat, it's just understood. It is structural impunity. Structural impunity. That concept is vital to understanding how power operates at this level. Oh. But the interlock isn't just a shield, it's an engine. Yes, the propel mechanism. If the protect mechanism catches you when you fall, what does the propel mechanism do? The network actively plays offense. The propel mechanism acts as a catapult, generating wealth and influence
through what the sociologist C. Wright Mills described as the big jump. The big jump. Yes, a sudden access to vast new resources and the gradual accumulation of advantage over time. The interlock facilitates both by merging different dimensions of power. Let's look at the big jump by returning to Sharon Rubish. The debutantes. Right. After her first marriage saved her from making pickles, she eventually divorced that oil man. She moved back to Dallas, and shortly after, she married a man named Pollard Simons. Yes. Now, Pollard was fabulously wealthy. He had immense capital, but there was a catch regarding his status in Dallas at that time. Pollard was Jewish, and in the highly anti-Semitic environment of the mid-20th century Dallas elite, his wealth alone could not buy him entry into the most exclusive social clubs. He was walled off from social elite status. He had the economic dimension, but he was blocked from the social dimension. This is where the concept of relational work becomes so vivid. Sharon, on the other hand, had pristine social status. She knew exactly how to host presidents, princesses, and senators. She had the pedigree. Exactly. So their marriage was a phenomenal merger. Pollard provided the capital. Sharon provided the flawless social reputation and access. Together, their combined resources propelled them both into the international elite. In fact, Pollard became so successful with Sharon by his side that he actually bought back the exact palatial mansion that Sharon's grandfather, Mike Thomas, had lost in the Depression. That is wild. She ended up right back where she started, but much wealthier. Full circle. Hearing about Sharon and Pollard, it sounds almost exactly like a medieval royal marriage. How so? Well, we are conditioned to think of marriage as two people falling in love, but in this context, it is a strategic merger of sovereign assets. Oh, absolutely. You have the capital, I have the pristine social reputation. Separately, we have limits. Together, we unlock doors neither of us could force open alone. That analogy holds up perfectly under sociological scrutiny. Families explicitly dictated these specific flows of resources, relying heavily on highly gendered, normative relational work. Right. So what did that look like? Men, in this historical context, were expected to manage the capital, run the businesses, and be the public face of economic power. And the women? Women were expected to manage the social calendar, the philanthropic boards, the debutante balls, and the immense connective labor that tied the families together. So it wasn't just planning parties. Not at all. Sharon's hosting of mafia bosses and senators wasn't just throwing a nice party. It was critical, high-level diplomatic work that directly facilitated Pollard's business deals. It's fascinating, but the network doesn't only propel those already inside it, right? Yeah. Sometimes an extraordinary individual effort can forge a brand new interlock. Yes, this is the exception going up. Let's look at Meyer Lichtenstein. In 1910, Meyer was a marginally upper-class Jewish salesman. He had no elite kin ties whatsoever. Done. By the general pattern, his descendants should have drifted downward. How did his family defy the statistical odds? Meyer's daughter, Minnie, married a man named Herbert Marcus. And together with his brother-in-law, they launched a luxury department store in Dallas called Neiman Marcus. Oh, wow. Neiman Marcus. Yes. The store became so wildly successful and so utterly vital to the upper-class women of Dallas that it generated immense, undeniable economic gravity. They became fabulously wealthy. They did. Minnie's son, Stanley Marcus, eventually took over the business and became one of the most powerful political and social operators in the entire region. Even with the anti-Semitism of the era. Even though elite anti-Semitism kept him out of the local exclusive clubs, his wealth and international prestige were so vast that he forced his way into the elite stratum. He just demanded entry. He forged a brand new kinship interlock through sheer entrepreneurial force. It proves that while being born into a kinship interlock is statistically the safest bet for persistence, extraordinary market success can, over generations, knit a new web. The system is exclusive, but it is not entirely impermeable to massive capital accumulation. This brings us to a logical question, though. If this network is so incredibly good at protecting its members from ruin and propelling them to greater heights, why would anyone ever fall out of the upper class once they are inside? That's the real paradox, isn't it? Right. If the trunk of the tree is so strong, how do branches break off? That is the crucial pivot of this entire study. The author introduces the concept of brittle branches. On the branches? Yes. The immense benefits of the kinship interlock are strictly conditional. You don't get the protection and the propulsion for free. You have to pay a price. You must follow the rules of the game. The network demands absolute conformity to severe norms regarding kin formation.
Specifically, norms enforcing endogamy, which means marrying within your own class. Yes. As well as strict heteronormativity and absolute racial boundaries, which in Dallas meant whiteness. If you bend against the wind of these rules, the network snaps you off. Let's look at the story of Charles Allen Culberson to illustrate how severely endogamy was enforced. It's a dramatic example. Charles was an incredibly powerful U.S. senator, a former governor of Texas, securely situated in a massive kinship interlock. He was at the absolute apex. He had everything to lose. And Charles had only one child, a daughter named Mary. Okay. According to the relational work of the interlock, Mary was supposed to marry a wealthy, well-connected Dallas heir to consolidate the family's power. Right. Merge the assets. Instead, she fell deeply in love with a poor, shell-shocked British veteran named Alex Robertson. He had no money, no status, no power. Oh boy. So what happened when Alex went to Senator Culberson to formally ask for Mary's hand in marriage? Well, Charles didn't just say no. Right. He was so horrified by this breach of the rules of endogamy that he hired a private detective to physically kidnap Alex Robertson. Literally kidnapped him. Yes, bundle him onto a steamship and ship him against his will to Buenos Aires, Argentina. That's insane. The reaction seems almost cartoonishly villainous to a modern sensibility. It does, but it underscores the sheer structural panic at the prospect of the family, wealth, and status flowing out to an unvetted, non-elite outsider. But the plan backfired spectacularly, didn't it? Oh, completely. The British embassy found out about the kidnapping, they intervened, and it caused an international scandal. A huge one. The blazing headlines and the immense social pressure actually forced Charles to retire from the United States Senate. His career was ruined. And he and his wife died shortly after their power diminished. And what happened to Mary? Mary ended up marrying Alex anyway, then divorced him, and died childless in Florida. The Culberson family was cast entirely out of the upper class. They were never listed in the social registers again. Wow. So the scandal ruptured the interlock. Because Mary refused to follow the rule of endogamous marriage, and Charles overreacted so publicly, the family's status was vaporized. The network couldn't protect them from that. No. The network could not protect them from the consequences of breaking its own foundational rules. The branch was snapped. But the policing of boundaries went far beyond just class lines. It was violently racialized. Yes, deeply. And here we must delve into a deeply tragic historical reality of how these networks policed their borders. We look at the story of Samuel Hearn and his son, Doc. Right? Samuel was a wealthy white enslaver. He fathered a black biological son named Doc, whom Samuel enslaved. Now, biological reality aside, how did the white family network react when Samuel tried to treat Doc as a true heir? When Samuel died, just a year after the emancipation of Juneteenth, he left a will. Okay. In that legally binding document, he attempted to formally acknowledge Doc as his son and position him as a peer in wealth, leaving his vast estate to Doc. And how was that received? This act was seen by the white family network not just as an embarrassment, but as an existential threat to the racial architecture of their wealth. Because it crossed the boundary. Exactly. The relational work of the will transferring capital across the racial boundary was a total mismatch to the rules of the system. But we often think of a will as a legally ironclad document. How did the family manage to subvert the written law to steal the inheritance? This is where we see estate litigation functioning as a structural weapon. Estate litigation? Yes. The White Hearn family instantly launched a series of relentless legal attacks. Courts at the time often prioritized the relational expectations of the white family over the explicit written instructions of a will. Especially regarding formerly enslaved individuals. Particularly then. They would use claims of undue influence or question the mental capacity of the deceased to invalidate the document. So the law backed up the network. By legally invalidating the transfer of wealth, the white family network ensured that the capital remained concentrated within the racially dominant group. They didn't just steal the money. They entirely erased Samuel's name from their extensive family genealogical records. Completely scrubbed it. They severed the tie, intercepted the wealth flow, and scrubbed the history. It highlights how the laws of inheritance were manipulated to reinforce the boundaries of the kinship interlock. It is a stark, unvarnished look at the mechanics of exclusion. The legal system accommodated the relational norms of the elite network over statutory rights when the boundaries of whiteness were threatened. The boundaries of sexuality were policed with equal, silent severity.
Let's revisit John T. Higginbotham Jr., the King of Diamonds, who used his family's power to evade the police. The jewel thief. Right. His family protected him from the law when he stole millions in jewels. But they couldn't protect him from the rules of the network itself. No, they couldn't. Because John was gay. And in mid-20th century Dallas, remaining within the protective embrace of the family meant forming a normative, heterosexual household, producing legitimate heirs, and continuing the cycle of wealth accumulation. That was the required relational work. Yeah. John tried to play the game initially, didn't he? He got engaged to a prominent debutante. It was the perfect match on paper. But a month before the wedding, she broke off the engagement. The historian notes this rebuff ended his dream of a perfect family. He actually kept the spurned engagement ring in a glass display case in his home. That's heartbreaking. After that, he drifted away from his family's heterosexual expectations. How did the network respond to this divergence? The divergence had a profound structural cost, because the persistence of the upper class relies entirely on the continuous performance of traditional gender roles and the production of heirs to inherit the wealth. So if you don't produce an heir... Right. His refusal or inability to participate in that specific form of kin formation caused the network to slowly withdraw its resources. His own family. Yes. His father dutifully gave him his inheritance, but distanced himself emotionally and socially. John drifted away from his high society friends. When a real estate bust evaporated much of his fortune, the network didn't rush in to save him the way it saved Sharon Rubish. No, they didn't. They didn't waive club fees or arrange a strategic marriage to save him. He ended up running a lawn care service to get by. It's quite a fall. His childhood friends would literally look the other way when they saw him driving his lawnmower cruise through his old, wealthy neighborhood. He was slowly, quietly frozen out of the protective cocoon. Eventually dying alone of heart failure as the AIDS crisis raged around him. It is a devastating personal trajectory that really illuminates a cold sociological reality. Which is? For an heir in a kinship interlock, stepping outside the bounds of heteronormativity could be riskier than committing grand larceny. Wow. The family could forgive and cover up the theft of millions of dollars of diamonds, but it could not accommodate a lifeway that interrupted the constitutive cycle of upper-class entrenchment. It paints an unsettling picture of this network. I mean, it is incredibly powerful. It can make you a mayor. It can buy back your lost mansions. It can literally keep you out of prison. Yes. But it is also deeply, deeply conditionally loving. If you don't fit the exact mold, if you fall in love with the wrong person, if you cross the racial lines of the era, if you don't fit the strict gender expectations, the network ejects you. It synthesizes down to a vital point made by the author. Heteropatriarchy and racial dominance were not incidental bugs in the system of the Dallas upper class. They weren't bugs. No, they were the central, load-bearing features of upper-class wealth defense. The family relies on absolute conformity to keep the wealth concentrated and the power undisputed. Because the rules of kin formation, who you marry, how you reproduce, are the very mechanisms of persistence. Precisely. When you deviate, you threaten the architecture, and the architecture responds by excising the threat. It changes entirely how you view these grand family dynasties. It is not just a passive inheritance of money. It is an active, ongoing, tightly choreographed performance of conformity. It really is. Which brings us to the key takeaways from this expansive 122-year study. For the academics listening, the message from this research is a loud, clanging bell regarding how we study social stratification. The paramount methodological takeaway is that we must stop viewing inequality purely through individual survey data. Right. When we study stratification, by looking at isolated individuals, measuring a CEO's salary, or a single billionaire's stock portfolio, and we separate them from their family webs, we are fundamentally blind. We miss the real story. We become blind to how inequality and power actually replicate themselves across generations. A billionaire is not an isolated data point. They are a node in a network. So what's the solution? We must transition to studying structural network data if we want to understand the true anatomy of societal domination. And for the practitioners listening, the business leaders, the policymakers, the lawyers, the takeaway is equally profound. Absolutely. You must understand that wealth and business power are deeply, inextricably intertwined with social status and intimate family ties. They cannot be separated. When you are looking at a corporate merger, a political appointment, or a board seat, market transactions are never entirely separate from what the author calls intimate exchange. Exactly. The flower show is the boardroom. The flower show is the boardroom. I love that. The assumption that the market operates in a rational, isolated vacuum
devoid of family loyalty or social debt, is just a convenient fiction. The invisible root system of the aspen grove is always operating beneath the surface of the soil, guiding the flow of resources. Always. This exploration opens up so many curious questions for future research. If this is how the Kinship Interlock worked in Dallas, Texas, over a century, how would these networks look in countries with completely different inheritance laws? That's a great area to explore. For instance, the British aristocracy, which operated for centuries on primogeniture, leaving everything to the eldest son. Does that create a different shape of interlock? Perhaps a more vertical rather than horizontal web? Or consider how these interlocks map onto different racial systems globally, where ancestry might be categorized differently by the state or society. Right. Or perhaps most pressingly, how are modern billionaires right now, today, structuring their private family offices? That's interesting. Are modern family offices simply the formalized, legally insulated version of the kinship interlock, designed to shield wealth from taxation and propel the next generation into the elite? Those are the questions that will define the next wave of sociological research, but we want to leave you with a final provocative thought. A thought that moves beyond the spreadsheets, the archival census data, and the historical records. Returning to the very real, beating human heart at the center of all this data. Because the underlying reality of the kinship interlock is that it is fueled by a very natural, very human instinct. What's that? The desire to provide for one's kin. We all want to protect our children. We all want to share our resources with our loved ones, to shield them from pain, to propel them towards success. Of course we do. But if the true, enduring engine of vast societal inequality isn't the faceless corporation, and it isn't the bureaucratic government, Right. if the real engine of inequality is the deeply human, intimate bonds of family loyalty and love, then how do we even begin to design a perfectly fair, meritocratic society without asking people to care less about their own children? that is a question we will leave with you to ponder. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ড্যালাস শহরের কথা একবার ভাবা যাক। সময়টা গত শতাব্দীর মাঝামাঝি। শহরের সবচেয়ে অভিজাত আর ধনী নারীদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের গহনা চুরি হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। পুলিশ হন্য হয়ে খুঁজছে এই কিং অফ ডায়মন্ডসকে। হ্যাঁ, আর বছর তো পেরিয়ে যাচ্ছে। এফবিআই, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে শুরু করে মেক্সিকান পুলিশ পর্যন্ত তদন্তে নেমে পড়েছিল তখন। ঠিক, সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপারটা হচ্ছে ড্যালাস পুলিশ কিন্তু ঠিকই চোরের জুতার ছাপ অনুসরণ করে একদম তার বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে কখনোই গ্রেপ্তার করা হয়নি। এর পেছনের কারণটা জানলে অবাক হতে হয়। কারণ চোরের নাম ছিল জন টেইলর হিগিনবথম জুনিয়র। সে ছিল ড্যালাসের অন্যতম ক্ষমতাধর আর অভিজাত এক পরিবারের সন্তান। আর শুধুমাত্র তার এই পারিবারিক পরিচয়টাই তাকে আইনের হাত থেকে আক্ষরিক অর্থেই বাঁচিয়ে দিয়েছিল। ভাবা যায়, পুলিশের কাছে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা এমন একটা বাড়িতে হানা দিতে সাহস করেনি, কারণ ওই বাড়ির সাথে শহরের মেয়র, জাজ এবং সবচেয়ে বড় ব্যাংকের মালিকদের সরাসরি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। একদম তাই। একজন ব্যক্তি কতটা শক্তিশালী হতে পারে, তার চেয়েও বড় কথা হলো তার পেছনের পারিবারিক বলয় তাকে কতটা দুর্ভেদ্য সুরক্ষা দিতে পারে, তার একটা নিখুঁত ঐতিহাসিক প্রমাণ হচ্ছে এই ঘটনাটি। আর এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি কিন্তু কোনো ক্রাইম ফিকশনের গল্প নয়। এটি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বা MITর গবেষক শে ওব্রায়েনের একটা খুব চমৎকার গবেষণাপত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, প্রবন্ধটি অত্যন্ত সম্মানজনক এবং FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল আমেরিকান সোশিওলজিক্যাল রিভিউতে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটার বিষয়বস্তু এতটাই গভীর যে এটা নিয়ে কথা না বললেই নয়। একদম। যারা গবেষণার জগতে একেবারেই নতুন, তাদের জন্য যদি খুব সহজ ভাষায় প্রবন্ধটির মূল নির্যাসটুকু বলি, তাহলে বলতে হয় অসমতা বা ইনইকুয়ালিটি কোনো ব্যক্তিগত অর্জন বা ব্যর্থতা নয়। এটি আসলে একটা সুসংগঠিত পারিবারিক প্রজেক্ট। খুব সুন্দর করে সারসংক্ষেপ করেছেন। এই প্রজেক্টের সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বিয়ে ও আত্মীয়তার মাধ্যমে একত্রিত হয়।
আর এই গবেষণাপত্রটি পড়ার জন্যে শ্রোতাদের অনুরোধ করব। লিংক শো নোটে দেওয়া আছে। অবশ্যই। আর যেহেতু শীর্ষস্থানীয় জার্নালের কথা উঠলই, বর্তমান একাডেমিক গবেষণার গতি প্রকৃতি নিয়ে একটা খুব জরুরি ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন। শ্রোতাদের অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানাতে চাই যে মার্চ 2026 থেকে আমাদের এই আয়োজনটি প্রতি রবিবার এবং সোমবার সম্প্রচারিত হচ্ছে। হ্যাঁ, রবিবারের পর্বে মূলত ক্লাসিক গবেষণাপত্র বা বইয়ের রিভিউ থাকে, আর সোমবারের পর্বে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউ জার্নালের প্রকাশনাগুলোর ওপর ফোকাস করা হয়। বিশ্বস্ত সাবস্ক্রাইবার্সদের এই উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আর এই সাপ্তাহিক রিলিজ সীমিত রাখার পেছনে একটা খুব লজিক্যাল কারণও আছে। আমরা জানি যে এআই চালিত পডকাস্টগুলো প্রকৃতি আর জলবায়ুর উপর বেশ চাপ ফেলে। বিশেষ করে ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারগুলোতে তো প্রচুর পরিমাণে পানির প্রয়োজন হয়, তাই না? ঠিক বলেছেন। তাই আলোচনার সমৃদ্ধি বজায় রেখেও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে একটুখানি অবদান রাখার উদ্দেশ্যেই এই রিলিজ সংখ্যাটি সীমিত রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি আরও একটা ব্যাপার জানানো দরকার। হ্যাঁ, মানে 2026 সালের FT50 জার্নাল তালিকার সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে আমরা কিন্তু অবগত আছি। তালিকা থেকে বাদ পড়া জার্নালগুলো এখনও অত্যন্ত সম্মানজনক। একদম। আর নতুন গবেষকদের সুবিধার্থে এগুলোকে আমরা অ্যামেরিটাস FT তালিকাভুক্ত জার্নাল হিসেবে আখ্যায়িত করব। এগুলোর প্রবন্ধ উইকেন্ড ক্লাসিক এবং সোমবারের নিয়মিত পর্বে আলোচনা করা হবে। এর সাথে আরেকটা ফর্মাল অ্যানাউন্সমেন্টও স্বীকার করে নেওয়া ভালো। সেপ্টেম্বর 2026 থেকে স্বনামধন্য প্র্যাকটিশনার জার্নাল MIT স্লোন ম্যানেজমেন্ট রিভিউয়ের প্রকাশনা বন্ধ হওয়ার ঘোষণা এসেছে। তবে গত 6 দশকে ম্যানেজমেন্ট গবেষণায় এর অবদান এতে বিন্দুমাত্র কমে যায় না। মানে এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। আর সুযোগ পেলেই আমরা উইকেন্ড ক্লাসিক অংশে এর প্রবন্ধগুলো তুলে ধরব। ঠিক, কারণ আমাদের এই আলোচনা কোনো সূচক বা তালিকার চেয়ে সাহিত্যের প্রভাব আর গুণগত মানকে সবসময় বেশি প্রাধান্য দেয়। তো শে ওব্রায়েনের গবেষণায় ফেরা যাক। হ্যাঁ, হিগিনবোথামের ওই চুরির গল্প থেকে আলোচনাটি এবার বৃহত্তর পারিবারিক নেটওয়ার্কের ধারণার দিকে মোড় নিতে পারে। উনি তো 1841 থেকে 1963 সাল পর্যন্ত ডালাসের 20,524 জন মানুষের ওপর একটা বিশাল ডেটা সেট নিয়ে কাজ করেছেন। বিশাল একটা ডেটা সেট। আর ডালাস শহরটিকে বেছে নেওয়ার একটা কারণ আছে। এটি এমন একটা শহর যা খুব দ্রুত তুলা আর তেলের ব্যবসার কারণে ফুলে ফেপে উঠেছিল। আর সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য হলো ওই 20,524 জন মানুষের মধ্যে 78% মানুষই একটি বিশাল পারিবারিক জালের সাথে যুক্ত। গবেষক একে বলছেন কিনশিপ ইন্টারলক্স বা আত্মীয়তার আন্তঃসংযোগ। মানে একটা নির্দিষ্ট বৃত্তের সবাই সরাসরি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর সামাজিক অভিজাতদের সাথে যুক্ত থাকছে। বিষয়টিকে কিন্তু একটা ডাইভার্সিফাইড ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিওর মতো ভাবা যেতে পারে। খুব চমৎকার একটা উপমা দিয়েছেন। তবে এই পোর্টফোলিও শেয়ার বা বন্ড দিয়ে তৈরি নয়, বরং এটা তৈরি হয়েছে খোদ পরিবারের সদস্যদের দিয়ে। ঠিক, যদি কারো সম্পদের পতন হয়, তবে পরিবারের অন্য কারো রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সামাজিক মর্যাদা তাকে একেবারে ধসে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করে। এটা একটা অসাধারণ সেফটি নেট। আসলে সমাজবিজ্ঞানে তো সাধারণত এলিট বা অভিজাতদের ব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু এই গবেষণা প্রমাণ করে যে সম্পদ বা ক্ষমতা একক কোনো বিষয় নয়, সব ভাগ্যই আসলে পারিবারিক ভাগ্য। তাহলে এই পারিবারিক পোর্টফোলিও কিভাবে বিপদের সময় সদস্যদের পতন ঠেকাতে কাজ করে সেটা একটু ভেঙে বলা যাক। আইনি সুরক্ষার উদাহরণ তো ওই রত্নচোরের গল্পেই পরিষ্কার, কিন্তু অর্থনৈতিক সুরক্ষার মেকানিজমটা কি? এই মেকানিজমকে গবেষক বলছেন প্রোটেক্ট। এক্ষেত্রে ইনিস থমাস এবং তার মেয়ে শ্যারন রুবাসের গল্পটা বলা যায়। গ্রেট ডিপ্রেশন বা মহামন্দার সময় তারা প্রায় সব সম্পদ হারিয়ে আক্ষরিক অর্থে পথে বসেছিলেন। হ্যাঁ, ইনেজের বাবা তো একজন মিলিয়নেয়ার ছিলেন, কিন্তু ঋণের দায়ে তিনি নিজের ফাঁকা প্রাসাদে শটগান হাতে পাওনাদারদের তাড়াতেন। আর ইনেজ মেয়েকে প্রাইভেট স্কুলে পড়ানোর জন্য নিজের হাতে আচার বানিয়ে বিক্রি করতেন। ঠিক, কিন্তু তাদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদাটা সেটা কিন্তু হারায়নি। আর সেই মর্যাদার কারণেই শ্যারন পরবর্তীতে অভিজাতদের ডেবিউটেন্ট বলে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। ক্লাব তাদের খরচাটা মৌকুফ করে দিয়েছিল, তাই তো? কারণ শ্যারনের পরিবারের ইতিহাস ডালাসের আদি অভিজাতদের সাথে যুক্ত। তাকে ওই পার্টিতে রাখার মানে হলো ওই ক্লাবের নিজস্ব আভিজাত্য বজায় থাকা। একদম তাই। শ্যারনের কাছে ক্যাশ ছিল না ঠিকই, কিন্তু স্ট্যাটাস ছিল।
যেটা তাকে অভিজাত নেটওয়ার্কে টিকিয়ে রেখেছিল। ওই পার্টি থেকে পরিচয় হওয়ার পর শ্যারন একজন ধনী তেল ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে পুনরায় সম্পদশালী হয়ে ওঠেন। তার মানে শুধু টাকার অঙ্কই সব নয়। যখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শূন্য হয়ে যায় তখন কি এই সামাজিক মর্যাদাই আসলে অভিজাতদের শেষ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে? হ্যাঁ, কারণ এই বহুমাত্রিক সম্পদ মানে টাকা, ক্ষমতা আর মর্যাদা একে অপরের পরিপূরক। অর্থ শেষ হলেও ওই সামাজিক মর্যাদা দিয়ে পুনরায় অর্থ আর ক্ষমতা ফিরে পাওয়া সম্ভব। সামাজিক মর্যাদা আক্ষরিক অর্থে একটা কারেন্সি বা মুদ্রা। দারুণ ব্যাপার। তো শুধু বিপদ থেকে রক্ষায় নয়, এই নেটওয়ার্ক তো তাদের ক্রমাগত আরও ওপরে উঠতেও সাহায্য করে, যেটাকে গবেষক বলছেন প্রোপেল মেকানিজম বা সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। ঠিক, এখানে বিগ জাম্পস বা বড় লাফ আর পুঞ্জীভূত সুবিধার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ওই শ্যারনের দ্বিতীয় বিয়ের কথাই ধরা যাক। শ্যারন পরে বিয়ে করেছিলেন পোলার্ড সাইমন্সকে। পোলার্ড তো প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলেন, কিন্তু ইহুদি হওয়ার কারণে তৎকালীন বর্ণবাদী সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারছিলেন না, তাই না? হ্যাঁ, ঠিক সেটাই। পোলার্ডের দরকার ছিল এমন একটা সামাজিক মর্যাদা যা তাকে এলিট মহলের দরজা খুলে দেবে, আর শ্যারনের ছিল সেই স্ট্যাটাস, কিন্তু দরকার ছিল অর্থের। দুজনের এই মেলবন্ধন তাদের একেবারে আন্তর্জাতিক অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত করে। পুরো ব্যাপারটাকে তো আমার একটা সুপরিকল্পিত দাবার চালের মতো মনে হচ্ছে। একদম। এখানে বিয়ে মানে শুধুই ভালোবাসা বা রোম্যান্স নয়, এটা অনেকটা দুটো কর্পোরেট কোম্পানির মার্জার বা একত্রীকরণের মতো, তাই না? মার্জারের তুলনাটা একদম যথার্থ। এলিট সমাজে বিয়ে এবং লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবন্টন আসলে একটা যৌথ প্রজেক্ট হিসেবে কাজ করে। পোলার্ড বাইরে তেলের ডিল করতেন, আর শ্যারন পার্টি আয়োজন করে সেই ডিলগুলোর সামাজিক ক্ষেত্র তৈরি করে দিতেন। ফলে তাদের সম্পদ বহুগুণ বেড়ে যায়। এর উল্টো চিত্রটাও কিন্তু আছে, যেমন বেটি হার্ন অলড্রেজের পরিবারের সাথে অ্যাগনেস মার্শালের পরিবারের তুলনামূলক আলোচনাটা। বেটি ছিল ওই আত্মীয়তার জালের একেবারে কেন্দ্রে। হ্যাঁ, বেটির স্বামী ছিলেন জজ, ছেলে ব্যাংকার, আরেক ছেলে মেয়র। তার বংশধরেরা আজও ডালাসের এলিট শ্রেণীতে টিকে আছে। কিন্তু অন্যদিকে অ্যাগনেসের স্বামী ভালো চাকরি করলেও তাদের শক্তিশালী আত্মীয়তার জাল ছিল না। ওই যে মার্জের করার মতো সুযোগটা তাদের ছিল না। ফলে খুব দ্রুতই মানে 1 বা 2 প্রজন্মের মধ্যেই তাদের বংশধরেরা সাধারণ শ্রেণীতে নেমে যায়। তার মানে সিস্টেমটি এমনভাবে তৈরি যে শুধু একবার টাকা উপার্জন করলেই হবে না, সেই টাকাকে ধরে রাখার জন্য একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্কের অংশ হতে হবে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে এই সুরক্ষা আর সুবিধা পেতে হলে কিছু অলিখিত নিয়ম মানতে হয়। কিন্তু যদি দাবার গুটি নিয়ম মতো চলতে না চায় তবে কি হবে? সেখানেই টিকে থাকার অলিখিত নিয়ম বা রুলস অফ দ্য গেম শুরু হয়। এই পুরো জালটা মূলত শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য আর বিষমকামী বা হেট্রোনর্মেটিভ কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি। কেউ নিয়ম ভাঙলে পরিবারই তাকে ছুঁড়ে ফেলে। চার্লস কুলবার্সনের মেয়ে মেরির কথা মনে পড়ছে। সে একজন গরিব ব্রিটিশ সেনাকে বিয়ে করতে চাওয়ায় তাকে সোজা আর্জেন্টিনায় নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। ভাবা যায়? হ্যাঁ, চার্লস তো টেক্সাসের গভর্নর এবং ইউএস সেনেটর ছিলেন। একজন গরিব সেনাকে বিয়ে করার অর্থ হল কুলবার্সন পরিবারের পুঞ্জীভূত সম্পদ একটি ক্ষমতাহীন জায়গায় চলে যাওয়া। আর এর ফলে তাদের পুরো বংশ কিভাবে অভিজাত তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল সেটা গবেষণায় খুব স্পষ্ট। আরেকটা শক্তিশালী উদাহরণ হলো স্যামুয়েল হার্নের ঘটনা। ওই কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান ডককে সম্পত্তি লিখে দেওয়ার ব্যাপারটা। স্যামুয়েল যখন তার সম্পত্তিটা দিলেন তখন শ্বেতাঙ্গ পরিবারটি কিভাবে মামলা করে সেই সম্পত্তি আক্ষরিক অর্থে ছিনিয়ে নেয় সেটা তো ভয়ঙ্কর। কারণ সেই সমাজে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কাছে সম্পদ হস্তান্তর করার অর্থ হল শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের মূলে কুঠারাঘাত করা। আইনি কাঠামোটাও সেভাবে সাজানো ছিল। ওই সিস্টেম কখনো এমন সম্পদ হস্তান্তর মেনে নেবে না। আর ওই জুয়েল চোর জনের পরিণতিও কিন্তু একই রকম ছিল। সে যখন তার সমকামী পরিচয়ের কারণে প্রথাগত পারিবারিক জীবন থেকে দূরে সরে যায়, পরিবার তার দিক থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। কারণ একজন সমকামী পুরুষ হিসেবে তৎকালীন ডালাসের এলিট সমাজে প্রথাগত সুবিধাজনক বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে ওই প্রোপেল মেকানিজমে কোনো অবদান রাখতে পারছিল না। ঠিক, তার পরিবার তাকে আইনিভাবে ত্যায্য না করলেও সামাজিকভাবে তাকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মানে এই সেফটি নেট বা সুরক্ষা জাল শুধু তখনই কাউকে ধরবে যখন সে তাদের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরে থাকবে। যদি ছকের বাইরে কেউ পা ফেলে, তার সে জেন্ডার আইডেন্টিটি নিয়েই হোক বা বর্ণের বাইরের কাউকে সম্পত্তি দেওয়ার মাধ্যমেই হোক, খোদ পরিবারই জালের সুতো কেটে দেবে। একদম।
নিখুঁতভাবে বলেছেন। এই এলিট সমাজের টিকে থাকার লড়াই মূলত বর্ণবাদ আর পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সিস্টেমকে রক্ষা করাটাই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা। ঐতিহাসিক এই আলোচনাগুলো আসলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতটা প্রাসঙ্গিক সেটা ভাবলে অবাক হতে হয়। আজকের এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখতে পারি। একাডেমিকদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় হল অসমতা বা ইনইকুয়ালিটি বুঝতে হলে শুধু পিতাপুত্রের আয়ের ডেটা দেখলে হবে না, বরং পুরো আত্মীয়তার জাল বা কিনশিপ নেটওয়ার্কের দিকে নজর দিতে হবে। আর প্র্যাকটিশনার ও সমাজের জন্য বার্তাটা হলো সমাজের সম্পদের পুঞ্জীভবন এবং তা ধরে রাখার কৌশলগুলো মূলত পিতৃতন্ত্র আর বর্ণবাদী কাঠামোর ওপর ভর করে টিকে থাকে। অসমতা কখনোই কেবল একক বা ব্যক্তিগত বিষয় নয়। হ্যাঁ, এটি পুরোপুরি সম্পর্কভিত্তিক একটা স্থাপত্য। আর এখান থেকেই তো ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য একটা দারুণ কৌতূহলী প্রশ্ন সামনে আসে, ডিজিটাল যুগে এসে এই দৃশ্যপট আসলে কেমন হতে পারে। বর্তমান সময়ে টেক বিলিয়নিয়াররা, যারা হয়তো প্রথাগত উত্তরাধিকারীর তোয়াক্কা করেন না, অথবা যারা নিজেদের মতো করে চোজেন ফ্যামিলিজ বা নির্বাচিত পরিবার তৈরি করেন, তাদের ক্ষেত্রে কি এই অভিজাত টিকে থাকার সমীকরণ বদলে যাবে? যেটা সত্যি ভাবার মতো একটা বিষয়। নাকি ওই ডাইভার্সিফাইড পোর্টফোলিও বা ইউনিফর্মের রং পাল্টে নতুন কোনো কাঠামো তৈরি হবে যার মূল ভিত্তি আসলে একই থাকবে? হয়তো ভবিষ্যতে আরও চমৎকার সব গবেষণা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। আজকের মতো এই প্রশান্তিদায়ক আর অন্তরঙ্গ আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি। যাদের মনে এই প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে তাদের অনুরোধ করব শো নোটে দেওয়া লিঙ্ক থেকে মূল গবেষণাপত্রটি পড়ার জন্য সময় বের করতে। আগামী আয়োজন শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। 1950 के दशक के डैलस शहर की एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे कुख्यात चोर की जिसे उस समय का मीडिया किंग ऑफ डायमंड्स कहता था। अच्छा, किंग ऑफ डायमंड्स नाम से ही काफी फिल्मी लग रहा है। बिल्कुल। और ये कोई ऐसा चोर नहीं था जो किसी खाली घर से टीवी या रेडियो चुरा ले। मतलब ये इंसान दुनिया की सबसे अमीर और रसूखदार महिलाओं के करोड़ों रुपए के बेशकीमती गहने चुरा रहा था। करोड़ों के गहने? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। मामला इतना बड़ा हो गया था कि सिर्फ डैलस पुलिस ही नहीं बल्कि FBI, स्कॉटलैंड यार्ड, फ्रेंच सुरेट और यहाँ तक कि मेक्सिकन पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी थी। बाप रे, मतलब पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। हाँ, और एक दिन डैलस पुलिस उसके खास वॉफल प्रिंट वाले जूतों के निशानों का पीछा करते हुए सीधा उसके घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है। सारे सुराग, सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ? पुलिस के पास उस अपराधी के बेडरूम तक पहुंचने के पक्के सबूत थे। आमतौर पर ऐसे मामलों में तो दरवाजा तोड़ा जाता है और अपराधी को सीधा हाथकड़ियां पहना दी जाती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, उस पर कभी कोई मुकदमा नहीं चला और सजा मिलने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मिनट, सबूत होने के बावजूद कोई सजा नहीं? क्यों? क्योंकि उस दरवाजे के पीछे रहने वाले चोर का नाम जॉन हिगनबॉटम जूनियर था। उसका परिवार डैलस के सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और सबसे रसूखदार परिवारों में से एक था। ओह, मतलब उनका रुतबा इतना बड़ा था? हाँ, उनकी जड़ें सत्ता में इतनी गहरी थीं कि स्थानीय हाईलैंड पार्क पुलिस के प्रमुख ने डैलस पुलिस को तलाशी का वारंट तक देने से साफ मना कर दिया। बस वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय जांच उसी रसूखदार दरवाजे के बाहर आकर दम तोड़ गई। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है ना? और आज की हमारी ये चर्चा ठीक इसी विषय पर है। हम बात करेंगे कि कैसे रसूखदार परिवार अपने रुतबे, अपनी सत्ता और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने लोगों को बचाते हैं और कैसे वे कई पीढ़ियों तक अपना ये दबदबा कायम रखते हैं। देखिए, जॉन हिगनबॉटम की ये कहानी सिर्फ डैलस के इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक बहुत बड़े वैश्विक सच की तरफ इशारा करती है। स्रोतों की हमारी आज की पड़ताल
जिस शोध पर आधारित है ना, वो इस पूरी व्यवस्था की पोल खोल कर रख देता है। बिल्कुल सही कहा। और सुनने वालों को बता दें कि ये चर्चा प्रतिष्ठित अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू जर्नल में प्रकाशित एक वास्तविक और बेहद गहन शोध लेख पर आधारित है, जो कि एक FT50 लिस्टेड जर्नल है। हाँ, और इस शानदार पेपर को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT की शे ओब्रायन ने लिखा है। और इस बेहतरीन रिसर्च की गहराई में जाने से पहले इस ज्ञान बांटने के मंच के बारे में एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। मार्च 2026 से हमने अपनी इस अकादमिक चर्चा को साप्ताहिक कर दिया है। अब हमारे नए अंक हर रविवार और सोमवार को आते हैं। तो रविवार का दिन किसी क्लासिक पेपर या किसी विचारोत्तेजक किताब की समीक्षा के लिए रखा गया है, जबकि सोमवार को हम शीर्ष सहकर्मी समीक्षित मतलब टॉप टियर पीयर रिव्यूड जर्नल्स के ताज़ा प्रकाशनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सही कहा। और इस मंच को लगातार जो अपार समर्थन मिल रहा है, उसके लिए हम सभी वफादार सब्सक्राइबर्स का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, ये समर्थन बहुत मायने रखता है। लेकिन इसके साथ ही हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी का एहसास भी है। AI सहायता प्राप्त इन चर्चाओं को तैयार करने वाले जो बैक एंड डेटा सेंटर्स होते हैं ना, उनमें भारी मात्रा में पानी की खपत होती है। हाँ, जो हमारे पर्यावरण और जलवायु के लिए एक गंभीर चुनौती है। बिल्कुल। इसीलिए इस चर्चा की साप्ताहिक रिलीज को एक सीमा में रखना जलवायु परिवर्तन की दिशा में हमारा एक छोटा सा योगदान है। और ये तय है कि इस बदलाव से हमारी चर्चाओं की गहराई या विषय वस्तु की गुणवत्ता पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ेगा। एकदम सही। और जब गुणवत्ता की बात चली ही है तो 2026 के FT50 जर्नल सूची में हाल ही में हुए बदलावों का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, वो एक बड़ा बदलाव था। देखिए, जो जर्नल्स इस सूची से बाहर हुए हैं वे आज भी अकादमिक जगत में बेहद प्रतिष्ठित माने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम उन जर्नल्स के शानदार शोध पत्रों पर अपने वीकेंड क्लासिक्स और नियमित सोमवार की चर्चाओं में बात करना जारी रखेंगे। जो नए शोधकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं उनकी सुविधा के लिए हम ऐसे जर्नल्स को इमेरिटस FT लिस्टेड जर्नल कह के बुलाएंगे। ये एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है। सितंबर 2026 से प्रतिष्ठित प्रैक्टिशनर जर्नल MIT स्लोन मैनेजमेंट रिव्यू का उत्पादन बंद होने की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। ये मैनेजमेंट रिसर्च कम्युनिटी के लिए एक भावुक पल है। हाँ, हालांकि उत्पादन बंद हो रहा है, लेकिन पिछले 6 दशकों में इस जर्नल का जो विशाल योगदान रहा है उसे ये किसी भी तरह से कम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। आगे भी जब कभी प्रासंगिक लगेगा हम इसके लेखों को अपने वीकेंड क्लासिक्स का हिस्सा बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारी ये अकादमिक चर्चा हमेशा किसी इंडेक्स या लिस्ट से ज्यादा साहित्य के वास्तविक प्रभाव और उसकी गुणवत्ता को प्राथमिकता देती है। एकदम सही कहा। और इस यात्रा में साथ बने रहने के लिए सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए श्रोताओं से एक आग्रह है कि इस शानदार ढंग से लिखे गए और गहराई से जांचे गए लेख को पढ़ने का समय जरूर निकालें। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। तो चलिए अब सीधे शे ओब्रायन की इस दिलचस्प रिसर्च पर आते हैं। मान लीजिए कि कोई अकादमिक रिसर्च की दुनिया में बिल्कुल नया है या अभी अभी अपनी शोध यात्रा शुरू कर रहा है, उनके लिए इस पेपर का मुख्य सार क्या है? अगर बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये पेपर इस पुराने रहस्य को सुलझाता है कि कैसे कुछ परिवार एक या दो नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक अमीर और ताकतवर बने रहते हैं। मतलब सिर्फ कुछ सालों की बात नहीं हो रही है यहाँ। बिल्कुल नहीं। इस पेपर की सबसे बड़ी खोज यही है कि पीढ़ियों तक टिके रहने वाला ये दबदबा सिर्फ बैंक बैलेंस या पैसे का कमाल नहीं है। लेखिका ने इसे किनशिप इंटरलॉक्स का नाम दिया है। किनशिप इंटरलॉक्स, ये शब्द मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो ये पारिवारिक रिश्तों का एक बेहद मजबूत और जटिल जाल है। एक ऐसा नेटवर्क जहां दौलत, सामाजिक रुतबा और राजनीतिक ताकत लगातार एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुरक्षित करते हैं। लेखिका ने अपनी बात साबित करने के लिए डैलस शहर के 1841 से लेकर 1963 तक के जिस ऐतिहासिक डेटा का इस्तेमाल किया है वो वाकई अद्भुत है। इसमें लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों के पारिवारिक संबंधों का पूरा ताना बाना शामिल है। 20,000 लोग, ये कोई छोटा मोटा डेटा सेट नहीं है। बिल्कुल नहीं। और बिना भारी भरकम अकादमिक शब्दों के अगर इसे समझें तो ये एकदम कॉर्पोरेट बोर्ड के आपस में जुड़े होने जैसा है। जिसे हम व्यापार की दुनिया में बोर्ड इंटरलॉक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति कई अलग अलग कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठता है। हाँ,
जिससे उन कंपनियों के बीच जानकारी, संसाधन और प्रभाव का सीधा लेन देन होता है। ठीक यही चीज यहाँ कंपनियों के बजाय परिवारों के बीच हो रही है। ये परिवार के वो हिस्से हैं जहां हर सदस्य किसी न किसी आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक एलीट वर्ग से सीधे तौर पर जुड़ा है। ये सुनकर तो मुझे किसी विविध निवेश पोर्टफोलियो की याद आ रही है, मतलब एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अरे वाह, वो कैसे? ये उपमा काफी दिलचस्प है, इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। जरा सोचिए, जब कोई शेयर बाजार में पैसा लगाता है तो वो अपना सारा पैसा एक ही जगह तो नहीं रखता ना? नहीं, वो तो बेवकूफी होगी। बिल्कुल। अगर किसी एक कंपनी का शेयर बुरी तरह गिर जाए तो उसके खरीदे गए बॉन्ड्स या सोने में किया गया निवेश उसे पूरी तरह सड़क पर आने से बचा लेता है। हाँ, उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो क्या इन रसूखदार परिवारों में भी यही गणित काम कर रहा है? मान लीजिए अगर किसी वजह से परिवार का सारा पैसा अचानक डूब जाए, तो क्या परिवार के किसी दूसरे सदस्य का राजनीतिक पद या उनका सामाजिक रुतबा उस परिवार को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है? ये सवाल सीधा इस शोध के सबसे पहले तंत्र, यानी जिसे लेखिका प्रोटेक्ट कहती हैं, उसकी धुरी पर चोट करता है। प्रोटेक्ट यानी बचाव का तंत्र। हाँ, और इसका जवाब डैलस के इतिहास में बहुत ही साफ अक्षरों में लिखा है। हाँ, यह तंत्र वास्तव में परिवार को बर्बाद होने से बचाता है। इसे समझने के लिए आइनीस थॉमस और उनकी बेटी शेरन रूबुश की कहानी पर गौर करना चाहिए। ये वही कहानी है ना जो मंदी के दौर की है? बिल्कुल। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन यानी उस भयंकर आर्थिक मंदी के दौरान शेरॉन के दादा का सारा पैसा शेयर बाजार में डूब गया। उनकी आलीशान हवेली पूरी तरह से खाली हो गई। वही हवेली जहां वे अपने कर्जदारों को बंदूक दिखाकर भगाते रहते थे, मैंने पेपर में पढ़ा था ये। हाँ, वही हवेली। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि आइनेस थॉमस को अपनी बेटी शेरॉन की स्कूल की फीस भरने के लिए घर के बने अचार तक बेचने पड़े। अरे बाप रे, मतलब करोड़ों की संपत्ति से सीधा अचार बेचने पर आ गए। बिल्कुल। आर्थिक रूप से देखा जाए तो वो परिवार बिल्कुल जीरो पर आ चुका था। उनका सारा पैसा वाला शेयर एकदम क्रैश हो चुका था। तो एक खाली हवेली में रहने वाली और अचार बेचने वाली लड़की का परिवार वापस कैसे खड़ा हुआ? मतलब बिना पैसे के तो कोई भी एलीट नेटवर्क आपको तुरंत बाहर निकाल फेंकता है ना? यहीं पर आपके उस पोर्टफोलियो वाले सवाल का जवाब मिलता है। उनका पैसा खत्म हुआ था, लेकिन उनका सामाजिक रुतबा यानी उनका खानदानी नाम अभी भी उस बाजार में बहुत कीमती था। अच्छा, तो उस नाम का क्या फायदा हुआ? उसी रुतबे की वजह से शेरोन को शहर के सबसे प्रतिष्ठित और एलीट क्लब में अपना डेब्यू करने का मौका मिला। रुको एक मिनट, एलीट क्लब तो बहुत भारी फीस लेते हैं। जब उनके पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे तो क्लब की फीस किसने भरी? यही तो इस किनशिप इंटरलॉक का जादू है। क्लब ने उनसे पैसे मांगे ही नहीं। उन एलीट क्लबों को खुद को एलीट साबित करने के लिए शेरोन जैसे पुराने और रसूखदार पारिवारिक नामों की सख्त जरूरत थी। ओह, मतलब उनका नाम ही उनकी फीस थी। हाँ, क्लब ने उसे एक मंच दिया जहां डालस के सबसे अमीर लोग आते थे। और उस डेब्यू के तुरंत बाद शेरोन की शादी एक बेहद अमीर तेल व्यापारी से हो गई। क्या बात है! उस एक शादी ने परिवार को वापस अपनी पुरानी हैसियत में ला खड़ा किया। आइनास को फिर कभी अचार नहीं बेचने पड़े। ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब दौलत साथ छोड़ देती है तो आपका सामाजिक रुतबा एक चुंबक की तरह नई दौलत को खींच लाता है। एकदम सही। और अगर हम वापस अपने शुरुआत वाले उदाहरण पर जाएं, वो चोर किंग ऑफ डायमंड्स जॉन हिगिनबॉटम, हाँ। वहां भी तो यही पारिवारिक सुरक्षा तंत्र काम कर रहा था, बस उसकी शक्ल थोड़ी अलग थी। हाँ, एकदम सही जगह जोड़ा आपने। जॉन हिगिनबॉटम के मामले में समस्या आर्थिक तो थी ही नहीं, उसके पास तो बहुत पैसा था। उसकी समस्या कानूनी थी। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इसके दरवाजे पर खड़ी थी। बिल्कुल, लेकिन उसके परिवार का राजनीतिक नेटवर्क इतना भारी था, वे सीधे गवर्नरों और राज्य के सबसे शक्तिशाली वकीलों से जुड़े थे कि उस पोर्टफोलियो ने पुलिस को एक वारंट तक नहीं लेने दिया। मतलब डालस की पुलिस जानती थी कि वो अपराधी है, फिर भी वो पूरी तरह से सुरक्षित रहा। हाँ, तो इस पूरी व्यवस्था का असली मतलब ये निकलता है कि सामाजिक रुतबा खोई हुई दौलत वापस खरीद सकता है और सत्ता कानूनी सजा से आजादी खरीद सकती है। ये पूरा का पूरा नेटवर्क किसी अदृश्य अभेद्य दीवार या एक बहुत ही मजबूत केलर शील्ड की तरह काम करता है। मतलब बाहर चाहे कितनी भी गोलियां चले, मंदी आए या पुलिस का छापा पड़े,
अंदर बैठे लोगों को खरोच तक नहीं आती। केला शील्ड बहुत ही सटीक शब्द है इस बचाव को समझने के लिए, लेकिन इस व्यवस्था का एक दूसरा पहलू भी है जो शायद इससे भी ज्यादा ताकतवर है। दूसरा पहलू वो क्या है? देखिए, कोई भी परिवार सिर्फ बचाव का खेल खेलकर पीढ़ियों तक शीर्ष पर नहीं रह सकता। सत्ता में बने रहने के लिए आपको लगातार अपना दायरा बढ़ाना होता है। सही बात है। एक बार पैसा डूब गया तो शील्ड आपको सिर्फ जिंदा रखती है, वापस अरबपति कैसे बनाएगी? ये लोग हमेशा आगे कैसे बढ़ते रहते हैं? लेखिका इस दूसरे तंत्र को प्रोपेल कहती हैं, यानी आगे की तरफ धकेलना। इसमें बड़ी छलांग और संचयी लाभ, जिसे हम क्यूमुलेटिव एडवांटेज कहते हैं, उसका सिद्धांत काम करता है। तो ये बड़ी छलांग कैसे काम करती है? इसे समझने के लिए शैरन की कहानी को ही थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। शैरन की पहली शादी से उसे आर्थिक सुरक्षा तो मिल गई थी, लेकिन जब उसकी दूसरी शादी पोलार्ड सिमंस नाम के एक व्यक्ति से हुई, तब जाकर असली बड़ी छलांग लगी। अच्छा, ये पोलार्ड सिमंस कौन था? पोलार्ड के पास अथाह पैसा था। वो बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर था। तो जब पोलार्ड के पास इतना पैसा था तो उसे शेरन की क्या जरूरत थी? पैसे से तो वो खुद कुछ भी खरीद सकता था, किसी भी क्लब में जा सकता था। नहीं, यही तो पेच है। 1950s के दशक के डालस में पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता था। पोलार्ड यहूदी मूल का था और उस समय का कड़वा सच ये था कि डालस के एलीट और रसूखदार क्लब यहूदियों को स्वीकार नहीं करते थे। ओह, मतलब समाज में वो जगह नहीं थी। हाँ, पोलार्ड के पास पैसा था, लेकिन वो सामाजिक दर्जा नहीं था जो उसे सत्ता के असली गलियारों तक ले जा सके। ओहो, मतलब पोलार्ड के पास दौलत थी पर दरवाजे बंद थे, और शेरन के पास बेदाग सामाजिक रुतबा था जो हर दरवाजा खोल सकता था। बिल्कुल। इस शादी से दोनों को ऐसा फायदा हुआ जो वे अकेले कभी हासिल नहीं कर सकते थे। पोलार्ड को वो सामाजिक पहुंच मिली जो उसका पैसा नहीं खरीद पा रहा था, और शेरन को बेशुमार दौलत और सत्ता मिली। एकदम। दोनों ने एक दूसरे के संसाधनों को इस्तेमाल किया और वो सीधे अंतर्राष्ट्रीय एलीट वर्ग में पहुंच गए। वे लोग माफिया बॉस से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपतियों तक की मेजबानी करने लगे। ये तो मुझे वीडियो गेम के उन को-ऑप मोड या पावर अप जैसा लग रहा है, जहां दो खिलाड़ी अपनी अपनी खास शक्ति को मिला लेते हैं। हाँ, वो कैसे? मतलब एक के पास अनलिमिटेड हेल्थ है, दूसरे के पास अनलिमिटेड वेपन्स, और दोनों मिलकर गेम का एक ऐसा नया लेवल अनलॉक कर लेते हैं जिसे वे अकेले कभी पार नहीं कर सकते थे। ये तुलना इस तंत्र को बहुत अच्छी तरह समझाती है। और मजे की बात यह है कि ये पावर अप सिर्फ पति पत्नी तक सीमित नहीं है। अच्छा, और भी रिश्ते हैं? हाँ, रिसर्च पेपर में बेटी एल्ड्रिच का उदाहरण दिया गया है, जो दिखाता है कि परिवार के कई सदस्य मिलकर कैसे एक दूसरे को ऊपर खींचते हैं। हाँ, वो उदाहरण भी बहुत दिलचस्प है। बेटी के परिवार में देखिए, उनके पति जज बने, उस न्यायिक रुतबे का फायदा उठाकर एक बेटा बैंक प्रेसिडेंट बन गया, और फिर बैंक की आर्थिक ताकत और पिता के न्यायिक प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरा बेटा डालस का मेयर बन गया। वे सब लगातार एक दूसरे को सत्ता और दौलत के नए शिखरों पर धकेल रहे थे। मतलब ये लोग एक दूसरे के लिए सीढ़ियां बना रहे थे। ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सफलता का कोई हैक ढूंढ लिया हो। बिल्कुल। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं हो सकता। मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या कोई भी बाहर का इंसान इस सुरक्षा चक्र के पीछे आ सकता था? मान लीजिए मैं एक आम इंसान हूँ, क्या मैं मेहनत करके इस स्केलर शील्ड के अंदर जगह बना सकती हूँ? ये सवाल इस पूरी व्यवस्था के सबसे स्याह, सबसे अंधेरे कोने को रोशन करता है। इसका सीधा सा जवाब है नहीं। इस खेल को खेलने की इजाजत सबको नहीं थी। मतलब इसके अपने कड़े नियम थे? हाँ, लेखिका बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती हैं कि यह पूरी व्यवस्था मुख्य रूप से दो बहुत ही कठोर नियमों पर टिकी थी: श्वेत प्रभुत्व यानी व्हाइट सुप्रीमेसी, और पारंपरिक विषमलिंगी विवाह, जिसे हम हेटेरोनॉर्मेटिविटी कहते हैं। जो भी परिवार या व्यक्ति इन कड़े नियमों को जरा सा भी तोड़ता था, उसे इस सुरक्षा चक्र से बहुत ही बेरहमी से बाहर फेंक दिया जाता था। मतलब ये सिर्फ एक सुरक्षा चक्र नहीं था, ये एक पिंजरा भी था जिसके अपने बहुत कड़े नियम थे। मैरी कल्बर्सन की कहानी इसका जीता जागता सबूत है। उनके पिता सेनेटर थे, परिवार के पास अथाह दौलत और सत्ता थी, वे पूरी तरह से किनशिप इंटरलॉक के अंदर सुरक्षित थे। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो वे बाहर हो गए? मैरी ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय के एलीट समाज को मंजूर नहीं था। उसने एक साधारण ब्रिटिश सैनिक से प्यार कर लिया, जिसके पास न कोई पैसा था न कोई रुतबा, और मैरी ने उससे शादी करने की ठान ली। सिर्फ एक आम इंसान से शादी करने की इच्छा, इससे तो किसी का क्या ही नुकसान हो सकता है। उस एलीट नेटवर्क के लिए यह बहुत बड़ा खतरा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके पिता ने उस सैनिक का अपहरण करवाकर उसे जबरदस्ती एक भाप वाले जहाज पर बैठाकर ब्यूनस आयर्स भेज दिया।
बाप रे, अपहरण, वो भी एक सीनेटर ने। हाँ, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं रही, ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कैंडल बन गया। इस एक घटना ने मैरी के सीनेटर पिता के करियर पर ऐसा दाग लगाया कि उन्हें सीनेट से इस्तीफा देना पड़ा। ओह, मतलब सब कुछ खत्म? हाँ, उस पूरे शक्तिशाली परिवार का पतन हो गया और वे फिर कभी उस सामाजिक रुतबे में वापस नहीं लौट सके। एक आम इंसान को अपने नेटवर्क में शामिल करने के डर ने पूरे परिवार को ही तबाह कर दिया। लेकिन नस्लवाद और रंगभेद की दीवारें तो इससे भी ज्यादा भयानक थी ना। पेपर में जो सैमुअल हर्न की कहानी है वो तो सच में विचलित करने वाली है। सैमुअल हर्न का मामला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये तंत्र श्वेत प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकता था। सैमुअल एक रसूखदार श्वेत व्यक्ति था। उसका एक अश्वेत जैविक बेटा था जिसका नाम डॉग था और उसकी माँ का नाम एजेलिन था जो अश्वेत थी। सैमुअल ने अपनी मृत्यु से पहले कानूनी रूप से अपनी सारी संपत्ति डॉग के नाम कर दी। एक मिनट, कानूनी तौर पर तो अमेरिका में कोई भी अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकता है। अगर वसीयत थी तो वो दौलत तो डॉग की ही होनी चाहिए ना। कागजों पर ऐसा ही था, लेकिन परिवार के बाकी श्वेत सदस्यों ने इस बात को मानने से ही साफ इनकार कर दिया कि डॉग उनके परिवार का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो अश्वेत था। बिल्कुल, एक अश्वेत व्यक्ति के हाथ में इतनी संपत्ति और ताकत जाना उनके पूरे सामाजिक ढांचे के लिए एक सीधा खतरा था। उन्होंने अदालती मुकदमों की झड़ी लगा दी। फिर क्या हुआ? उन्होंने अपने किनशिप इंटरलॉक यानी अपने जज और वकील रिश्तेदारों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया और उस कानूनी वसीयत को खारिज करवा दिया। डॉग की वो सारी दौलत छीन ली गई। ये तो सरासर चोरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सैमुअल का नाम अपने ही पारिवारिक इतिहास और वंशावली से पूरी तरह मिटा दिया गया। ये तो डराने वाला है। सिर्फ पैसा नहीं छीना बल्कि उसका वजूद ही इतिहास से मिटा दिया। और इसका अंजाम बहुत दर्दनाक रहा। डॉग की बाद में येलो फीवर से मौत हो गई और अजलीन ने पाई पाई के लिए संघर्ष किया। उन्हें सुरक्षा चक्र के आसपास भी फटकने नहीं दिया गया। और जो लोग इस चक्र के अंदर पैदा हुए थे उनके लिए भी तो नियम उतने ही सख्त थे ना। वो चोर किंग ऑफ डायमंड्स जॉन हिगनबॉटम, उसकी कहानी का अंत भी तो इन्हीं नियमों को तोड़ने से जुड़ा है। हाँ, जॉन हिगनबॉटम की कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां पुलिस खाली हाथ लौट जाती है। जॉन समलैंगिक था, यानी वो क्वियर था। अच्छा, तो क्या उसने ये बात छुपाई थी? शुरुआत में उसने इन सामाजिक नियमों का पालन करने का नाटक किया। उसने एक एलीट महिला से सगाई भी की ताकि परिवार खुश रहे। लेकिन जब वो सगाई टूटी और उसने खुद को पारंपरिक विवाह और उस पारिवारिक ढांचे से दूर करना शुरू किया तो चीजें बदलने लगी। मतलब जब तक वो उनके नियमों के हिसाब से चल रहा था तब तक वो चाहे जितने गहने चुराए परिवार उसे बचाता रहा। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे उसने एक अलग जीवन शैली अपनाई और हेटेरोनॉर्मेटिव ढांचे से बाहर निकला, परिवार का वो सुरक्षा कवच भी धीरे धीरे हटता गया। तो अंत में क्या हुआ उसका? उसे विरासत में दूसरों जितना हिस्सा नहीं मिला। उसे अपनी पुरानी हवेली छोड़ के जाना पड़ा। वो पौधों और पालतू जानवरों के बीच रहने लगा और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लॉन की घास काटने का काम करने लगा। बाप रे, किंग ऑफ डायमंड से सीधा घास काटने पर। हाँ, और अंततः एड्स संकट के दौरान उसकी मृत्यु हुई। वो उस प्रोटेक्ट और प्रोपेल वाले सुरक्षा चक्र से पूरी तरह बेदखल हो चुका था। ये तो सच में एक बेहद सख्त प्राइवेट क्लब की तरह है। ये एक ऐसा क्लब है जहां आपको सिर्फ इसलिए परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती क्योंकि आप वहां पैदा हुए हैं। सही कहा। मतलब आपको हर दिन सही ड्रेस कोड पहनना होता है। मेरा कहने का मतलब है सही नस्ल का होना और सही पारिवारिक ढांचा बनाए रखना होता है। अगर आप जरा भी अलग दिखे या आपने उनके बनाए नियमों पर सवाल उठाया तो आपको तुरंत उस स्केलर शील्ड के बाहर फेंक दिया जाएगा। एकदम सही। ये कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं था। ये एक लगातार चलने वाली कड़ी मेहनत और नियमों से बंधी हुई प्रक्रिया थी। और यही वो जगह है जहां इतिहास के ये सारे किस्से आज के दौर के लिए भी प्रासंगिक हो जाते हैं। अगर हम इस शोध के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो अकेडमिक दुनिया के लिए इससे क्या बड़ा सबक मिलता है? देखिए, अकेडमिक शोधकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि उन्हें असमानता को सिर्फ एक सीधी रेखा में देखना बंद करना होगा। सीधी रेखा से आपका क्या मतलब है? मतलब सिर्फ ये मापना कि एक पिता ने अपने पुत्र को कितनी आय दी, ये काफी नहीं है। पूरी तस्वीर देखने के लिए चाचा, बुआ, चचेरे भाई बहनों, इस पूरे फैले हुए पारिवारिक ताने बाने को मापना होगा। दौलत एक सीधी रेखा में नहीं चलती, ये एक विशाल जाल की तरह फैलती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। और अगर मैं इसे आम समाज या व्यवहारिक दुनिया के नजरिए से देखूं तो इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि दौलत और रुतबे का टिके रहना
कोई व्यक्तिगत खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब कोई अकेला इंसान पीढ़ियों तक अपना दबदबा नहीं बना सकता। ये पूरी तरह से एक टीम स्पोर्ट है जिसे कई पीढ़ियां मिलकर खेलती हैं। हर सदस्य एक खिलाड़ी है जिसे टीम को जिताने के लिए नियमों का पालन करना होता है। ये इस पूरी रिसर्च का सबसे सटीक निचोड़ है। परिवार के हर सदस्य की अपनी एक भूमिका है और एक दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल करके ही वे उस शीर्ष पर बने रहते हैं। इस पूरी ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय यात्रा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल गूंज रहा है, शायद सुनने वालों के मन में भी आ रहा हो। वो क्या? आज के दौर में जब परिवार और विवाह की परिभाषाएं लगातार बदल रही हैं, लोग अपनी शर्तों पर जी रहे हैं, तो क्या सत्ता और संपत्ति के ये पारिवारिक नेटवर्क, जिन्हें हमने किनशिप इंटरलॉक्स कहा, ये भी खुद को बदल रहे हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। या दुनिया के उन हिस्सों में जहां विरासत के नियम बिल्कुल अलग हैं, वहां दौलत अपना बचाव किस तरह करती है? ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है जिस पर आगे बहुत शोध हो सकता है। हाँ, ये वाकई भविष्य की शोध के लिए एक बहुत ही रोमांचक दिशा है। दुनिया बदल रही है तो शायद ये प्रोटेक्ट और प्रोपेल के तरीके भी नए रूप ले रहे होंगे। बिल्कुल। इस लंबी और विचारशील यात्रा में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान बांटने और जटिल विषयों को आसान भाषा में समझाने का हमारा ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। श्रोतों की हमारी इस पड़ताल में शामिल होने के लिए सभी का हृदय से आभार। अगली बार जब आप किसी बड़े रसूखदार परिवार को मुश्किलों से साफ बचकर निकलते देखें, तो उस अदृश्य केलर शील्ड और उस सख्त प्राइवेट क्लब के बारे में जरूर सोचिएगा। वे आज भी कहीं न कहीं हमारे आसपास मौजूद हैं। Mr. Crawford havde altså ingen personlig formue i starten af 1900-tallet. Nej, slet ikke. Han kom overhovedet ikke for penge, og han havde bestemt ikke selv at bygge noget imperium. Alligevel, da han simpelthen i fuld offentlighed myrdede en mand midt i en banklobby i Texas, der skete der noget ret bemærkelsesværdigt. Ja, mildest talt. Hans mor trådte til, og hun skaffede ham fra den ene dag til den anden en fuld benådning fra statens guvernør. Det er jo helt uhørt. Fuldstændig. For hvordan slipper man lige afsted med et højlist mord? Jamen altså, gennem en direkte bestikkelse. Og den bestikkelse, den blev finansieret af den enorme rigdom og de ufattelig stærke politiske bånd, som hans mor systematisk har opbygget gennem sine forskellige ægteskaber. Så det var altså overhovedet ikke Lesters egen magt, der reddede ham fra galgen. Det var hans families netværk. Lige præcis, og det er altså et slående, ja, nærmest brutalt eksempel på, hvordan verden kan fungere. Ikke også? Et decideret liv- eller død-øjeblik, der slet ikke bliver afgjort af jura eller retfærdighed, men simpelthen udelukkende af, hvem du er i familie med. Ja, Og hvor dybt den familie rækker ned i samfundets magtstrukturer. Og jamen, lige præcis den historie, det er selve kernen i den forskning, vi skal se nærmere på i dag. Vi kigger på et helt utroligt stykke arbejde af Shay O'Brien, en forsker ved Massachusetts Institute of Technology, altså MIT. Nemlig. Og hun har udgivet en artikel i det meget prestigefyldte American Sociological Review, som jo er et FT50-listet tidsskrift, og hun prøver altså at knække koden til et spørgsmål, der har undret historikere og sociologer i årtier. Hvorfor formår nogle rige familier at forblive ufattelig rige og magtfulde generation efter generation, uanset hvilke kriser der rammer dem, mens andre familier mister alt, hvad de har bygget op på bare få årtier? Og inden vi dykker ned i selve de der mekanismer, som O'Brien afslører, så har jeg lige en lille opdatering til dig, der lytter med. Ja, det er rigtigt. Vi har lige lidt praktisk. Ja, nemlig. For som du måske ved, så fra marts 2026, der udkommer vi ugenligt med episoder hver søndag og mandag. Og søndage, de er jo reserveret til klassiske artikler eller boganmeldelser, mens vores mandagsudgivelser holder fokus på helt friske publikationer fra de allerbedste peer-reviewed tidsskrifter. Og vi vil altså bare gerne sige kæmpe tak til vores loyale lyttere for at støtte det her initiativ. Virkelig, det betyder alverden. Ja, det gør det. Og der er faktisk en vigtig grund til den her udgivelsesstruktur. Altså AI-assisterede produktioner kræver betydelige natur- og klimamæssige ressourcer, især et massivt vandforbrug i de store datacentre. Så det at begrænse vores udgivelser, det er simpelthen vores måde at give lidt tilbage til klimakampen. Lige præcis, og det gør vi altså uden at vi mister rigdommen i vores samtaler.
Præcis. Og mens vi lige er ved husmeddelelserne, så er vi selvfølgelig også fuldt ud opmærksomme på de seneste ændringer i FT50-tidsskriftlisten her for 2026. Ja, det gav jo lidt genlyd i miljøet. Det gjorde det altså. Men vi vil gerne understrege, at de tidsskrifter, der udgår af listen, de forbliver jo ekstremt prestigefyldte. Så for at gøre det nemmere for nye forskere at navigere i, så kalder vi dem fremover for Emeritus FT-listede tidsskrifter. Det er jo en ret god måde at anerkende deres status på, synes jeg. Ja, ikke også? Og i samme åndedrag må vi også lige anerkende den formelle meddelelse om, at det meget anerkendte praktikertidsskrift MIT Sloan Management Review, de indstiller produktionen fra september 2026. Det er jo enden på en æra. Det er det virkelig. Men altså, det mindsker på ingen tænkelig måde deres monumentale bidrag til ledelsesforskning gennem, 6 årtier? Ja, det er fuldstændig vildt. Og vi vil selvfølgelig fortsat trække deres artikler ind i vores weekendklassikere, når det giver mening. Helt sikkert. For her hos os, der prioriterer vi altså litteraturens kvalitet og gennemslagskraft langt over enhver specifik indeksliste. Præcis. Og tak fordi du lytter med og støtter de her principper sammen med os. Og netop af hensyn til kvaliteten, så vil jeg indtrængende opfordre dig til at tage dig tid til at læse i dagens artikel. Det er et utroligt omhyggeligt udført peer-reviewet papir, og du kan finde linket direkte nede i vores show notes. Det er virkelig tiden værd. Ja, det er det. Men okay, hvis vi lige skal forklare papiret her, altså som om du står over for at skulle starte din egen forskningsrejse i morgen, helt simpelt fortalt, så handler det om, hvorfor overklassen bliver ved med at være overklasse. Ja, præcis. Artiklen kortlægger overklassen i Dallas, Texas gennem svimle 122 år fra 1841 til 1963. Og O'Brien introducerer så det her nye begreb, familiesammenflætninger, eller Kinship Interlocks på engelsk. Ja, for det udfordrer fuldstændig den måde, vi normalt tænker på overførsel af rigdom. Ja, for da jeg læste, så tænkte jeg, okay, prøv at se det som en diversificeret investeringsportefølje, ikke også? Men i stedet for, at din portefølje består af aktier eller obligationer, så består den af onkler, tanter og kusiner. Ja, det er en ret sjov tanke. Ikke? Og i stedet for at kaste kolde kontanter af sig på aktiemarkedet, så sidder de her familiemedlemmer på dommerposter, direktørgange og har medlemskaber i byens mest eksklusive klubber. Det er simpelthen en portefølje af magt. Den investeringsanalogi, den rammer faktisk mekanikken helt spot on. Ja. Ja, for hvis vi skal forstå, hvordan de her porteføljer rent faktisk opererede i Dallas, så er vi nødt til at kigge på den massive mængde data, som forskeren her har samlet. Og det er virkelig meget data. Det er fuldstændig absurd meget. Det her er ikke bare et overfladisk kig på nogle få kendte familier. O'Brien manuelt byggede en database over 20.524 individer i Dallas hen over mere end et århundrede. Hold da op. Ja, det er fødselsattester, dødsattester, skilsmisser, testamenter. Og det data afslører, at de her mennesker ikke bare var rige. De dannede altså de her familiesammenflætninger, hvor et tæt netværk af slægtninge tilsammen besad en enorm koncentration af både økonomisk rigdom, politisk magt og social status. Jamen, altså, økonomien giver sig selv. Man kan slå op i skattelister, og politisk magt kan man vel også bare måle ved at se, hvem der var borgmester. Men jeg sad og tænkte over, hvordan man overhovedet måler noget så uhåndgribeligt som social status, altså i modsætning til bare til kolde kontakter. Og det er der, hendes metode bliver genial. For i enkle vendinger har man brugt byens socialregisters, altså overklassens egne formelle adressebøger over acceptable familier. Okay. Og så hun analyserede debutantalder, hvor unge kvinder blev præsenteret for samfundet, og så endelig medlemskaber af ekstremt eksklusive klubber, som for eksempel de Idlewild Club i Dallas. Det er Idlewild Club. Og det var jo netop ikke sådan et sted, hvor man bare kunne møde op med en stor pose penge, vel? Nej, slet ikke. Det var udelukkende accept og blødlinjer. For social status fungerer helt anderledes end penge. Penge kan du tjene eller stjæle, men status, det skal tildeles dig af andre. Det kan ikke bare købes. Nej, præcis. Det er en social valuta, der beskytter dig. Og det bringer os jo direkte ind i kernen. Altså, hvordan sikrede de så overlevelse under kriser? For eksempel Wall Street-krakket i 1929. Ja, for der var bestemt kriser. Nemlig. Og her forklarer forskeren den første af 2 store hovedmekanismer, nemlig beskyttelse. Og historien om Ines Thomas og hendes datter Sharon Rubosh er simpelthen, den er fuldstændig vild. Ja, den er helt utrolig. Altså, Sharons bedstefar, Mike H. Thomas, han var en enormt magtfuld bomuldsmillionær. Han havde alt. Men da aktiemarkedet krakkede i 29, forsvandt alt. Formuen blev totalt udslettet. Han endte sine dage med at bo i sit tomme palæ. Uden nogen møbler overhovedet? Ja,
Og han forsvarede det bogstaveligt talt mod kreditorer med et havgevær. Det er jo som taget ud af en film. Fuldstændig. Familien var i total økonomisk ruin. Hans datter Ines måtte stå på gaden og sælge hjemmelavede syltede agurker. Fra Bummels millioner til syltede agurker på få uger. Præcis. Så kigger vi kun på pengene, så burde den familie jo være røget permanent ned i arbejderklassen. Men det gør de ikke. For selvom de mister alt, hvad de ejer, så beholder de deres sociale status. Ja. Det betyder, at Ines datter, Sharon, alligevel får lov at komme med til byens absolut mest prestigefyldte debutantbal i en lånt kjole. Og der bruger hun den sociale kapital til hurtigt at gifte sig med en utrolig rig oliemand. Den sociale status reddede dem fra det totale og permanente fald. Det er virkelig sjoldet i praksis. Den sociale kapital beskyttede dem, da den økonomiske kapital fejlede. Men det her skjold eller beskyttelsesmekanismen gælder altså også over for loven, og der bliver det ret dramatisk. Oh ja, The King of Diamonds. Lige præcis. John T. Higginbotham Jr. Han var en berygtet juveltyv, der stjal fra byens rige kvinder. Politiet fulgte bogstaveligt talt de fysiske spor direkte til hans dør. Og alligevel sker det ingenting. Ingenting. Fordi hans familie, Higginbotham-klanen, besad så massiv status og magt. De var forbundet til Texas guvernører og endda Roosevelt-familien. Så den lokale politichef nægtede pure at udstede en ransagningskendelse. Hold da op. Ja, netværket beskyttede ham ganske enkelt mod fængsel, fordi en anholdelse ville skade familiens kollektiv prestige. Altså, det er jo ikke bare et sikkerhedsnet, det der. Det er jo en decideret socioøkonomisk trampolin. Ja, det er et fantastisk billede. For du kan altså falde pladask, miste alle dine millioner eller begå grov kriminalitet. Men fordi du har magtfulde fætre eller status i familien, så bliver du og endda dine lovovertrædelser fuldstændig absorberet. Og så kastes du bare op i toppen igen. Trampolinen kaster dig op igen, ja. Men altså, overklassen overlever jo ikke kun ved at afværge katastrofer. De er nødt til konstant at udvide for ikke at blive overhalet af nye penge, som for eksempel oliemilliardærerne. Ja, de skal skabe fremdrift. Nemlig. Og det er den anden store mekanisme i papiret. Fremdrift eller propulsion. O'Brien kalder det for det store spring. Mhm. Og hvis vi værer tilbage til Sharon Rubush, hende fra debutantballe. Ja, hende med den lånte kjole. Præcis. Hun bliver senere skilt, og så gifter hun sig med sin anden mand, Pollard Simons. Han var ufattelig rig, men på grund af sit jødiske ophav var han totalt udelukket fra Dallas' sociale elite. Antisemitismen var enorm. Han kunne simpelthen ikke købe sig adgang, ligegyldigt hvor mange penge han havde. Nej, men ved at gifte sig med Sharon, fik han pludselig adgang til hendes sociale status, og hun fik adgang til hans formue. Det var en perfekt udveksling. Deres ægteskab katapulterede dem begge direkte op i den internationale elite. Det er mekanismen for fremdrift. De samler deres respektive kapital og springer opad sammen. Lige præcis. Og det understøttes også af dataene, når forskeren kontrasterer to kvinder med samme startformue, Betty Aldred og Agnes Marshall. Ja, det afsnit synes jeg var super interessant. Ja, for Betty giftede sig ind i et sammenflettet netværk af dommere og borgmester, og som resultat er hendes slægt stadig en del af eliten i dag, her i 2026. Agnes derimod, hendes familie giftede sig med manuelle arbejder, de blev isoleret fra magtnetværket, og hendes formue skrumpede ind til ingenting på bare 2 generationer. Okay, men her er jeg lige nødt til at udfordre det lidt. For handler det her egentlig om familienetværket, eller er det bare den klassiske historie om, at penge avler penge? Altså, Betty havde penge, hun investerede dem i det rigtige netværk. Er det ikke bare kapitalisme? Det er et enormt vigtigt spørgsmål. Men det O'Briens data viser, er, at det netop ikke kun er penge. Okay. Formuer kan utroligt nemt forsvinde, som vi så det med Agnes, eller med bommelsmillionæren for den sags skyld, hvis de altså ikke understøttes af familienetværkets multidimensionelle lag. Okay. Først det helt rigtige ægteskab, eller den politiske indflydelse, der forhindrer regulering af din forretning. Pengene alene er sårbare. Det er netværket, der cementerer dem. Giver mening. Altså, det hele lyder jo som et utroligt smukt samarbejde med familiesystem, hvor man løfter hinanden. Men hvem betaler prisen for, at det fungerer? Ja, for der er en enorm pris. Præcis. For at nyde det her netværks beskyttelse og fremdrift, så skal du underkaste dig nogle ekstremt strenge, diskriminerende regler. Og papiret understreger stærkt, og det ser vi jo helt nøgternt i dataene.
at det her dynasti var 100% hvidt og dybt heteronormativt. Uden undtagelser. Og det illustreres nærmest hjerteskærende med historien om Samuel Hearn. Han var en rig, hvid mand, der forsøgte at efterlade sin massive formue til sin sorte biologiske søn, Doc, som han jo i øvrigt havde holdt som slave tidligere. Ja, og det skabte en enorm skandale i netværket. Fuldstændig. Og det var ikke slaveriet, der var skandalen for dem. Det var, at han forsøgte at bringe Doc og dermed en sort mand ind i den hvide elites ressourceflow gennem et officielt testamente. Det var en trussel mod hele systemets fundament. Ja, og familiens reaktion, de udslettede simpelthen Samuels navn fra deres officielle stamtræ, og så brugte de al deres juridiske og politiske magt til at stjæle Docs arv og fuldstændig bryde slægtsbåndet. Det viser jo med al tydelighed, at systemet udelukkende beskytter en helt bestemt type hvid normativitet. Det er fuldstændig kynisk. Og det fascinerende og tragiske er, at det her queer-perspektiv også rammer dem, der ellers var født med de allerstørste privilegier. Altså selv inderkredsen kunne falde udenfor. Tænker du på Juvelsøen igen? Ja, John Higginbotham Jr. Han mistede sin families massive beskyttelse i sine senere år. Hvorfor? Fordi han brød en normativ forlovelse, for i stedet at leve et liv, der afveg fundamentalt fra overklassens stramme, heteronormative forventninger. Ja. Han stoppede med at reproducere strukturen, og så trak netværket sig. Han gled ud af systemet og død fuldstændig fattig og udstødt. Hold da op. Familien fungerer altså simpelthen som en barsk disciplineringsmekanisme. Det er en lukket, eksklusiv klub, og selve medlemskabet betales med total overgivelse til meget strenge normer omkring køn, seksualitet og race. Præcis. Gør du oprør eller afviger du, så smækkes kassen bare i. Uden noget. Og det bringer os til at samle trådene her til sidst. For hvad kan vi bruge den her 122 år gamle viden til i dag? For nyere akademikere og sociologer er lektionen klokkeklar. Vi er nødt til at stoppe med kun at kigge på den klassiske overførsel af rigdom fra far til søn. Vi skal simpelthen studere hele familiens spindelvæv for at forstå ulighed. Og for praktikere, for eksempel wealth managers eller rådgivere, husk, at ophobning af rigdom altid er en multisocial, flerdimensionel holdsport. En holdsport, ja. Og det efterlader i hvert fald mig, og forhåbentlig dig, der lytter med nogle vildt fascinerende spørgsmål at tykke videre på. For hvordan ser de her mekanismer egentlig ud i europæiske lande med helt andre aflove? Ja, eller i mindre segregerede samfund. Præcis. Og hvad med nutidens tech-elite i Silicon Valley? Danner de måske præcis de samme typer usynlige, sammenflettede familier, bare gemt bag moderne algoritmer og ureguleret kryptovaluta? Det er virkelig noget, man kan fundere over. Tak fordi du er med os i dag, og tak fordi du lader os folde de her komplekse historier ud sammen med dig. Næste gang du læser nyhederne om gigantiske virksomhedshandler eller skandaler i toppen af samfundet, så prøv at kaste et ekstra blik på de skjulte netværk, der former vores samfund helt i det stille. Vi høres ved.